गुरु ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमो हे स्थूलतनु गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं खर्वं स्थूलतनु गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यदन मधुगंधल धूमधुप प्यारगंधस्तरं दंतघात विदरि तारि हुरे सिंदूरे शोभाकरं वंदे सरस्वती सुत गणपति सिद्धिप्रद कामोदं हे नमस्ते सुधी दर्शक समाज आज जो मांकर प्रथम श्राद्ध वार्षिक उत्सव उपलक्षे ए नाटकटी जो हमें परिवेशन करियछु आपण मानकर सहयोग एवं सहानुभूति क्रमे जे कोनोसी गंतव्य पथर पथिक होबा कहले जे कोनोसी देवा देवी आश्रय नेबा दरकार तेनु करी कवि लिखिले विनाश्रय न वर्तन्ति कविता बनिता लता विनाश्रय रे गुडे कवि कविता लिखि पारे ना जे कोनोसी कविता लिखिबा पूर्वरु देवा देवी को आराधना करी लिखे आज्ञा बनिता की झियो विनाश्रय रे रहि पारे ना तेनु करी मनु ऋषि मनु संहिता रे लिखिले पिता रखति कमारे भरता रखति यौवने पिता रखति कमारे भरता रखति यौवने ताबिर रखति पुत्रे नास्ति स्वतंत्र महर्षि आज्ञा जेते बेले शैशव अवस्था रे बा बाल्य अवस्था रे गोटे शिशु कन्या जन्म ग्रहण करे कुमारी अवस्था रे पदार्पण कला पर्यंत तार रक्षणाबेक्षण दायित्व निये तार बापा पिता रखति कमारे भरता रखति यौवने जेते बेले से झियो यौवन अवस्था रे पदार्पण करी सासु घर को चली जाए आज्ञा भरता की स्वामी तार रक्षणाबेक्षण दायित्व निये तार स्वामी ताबे रखति पुत्रे जेते बेले वार्धक्य अवस्था रे पहुंच जाए बुढ़ी होई जाए सही समय रे तार रक्षणाबेक्षण दायित्व नियंती तार पुओ माने ना स्त्री स्वतंत्र महर्षि तेनु करी स्त्री मानकर स्वतंत्रता नाही से सदा सर्वदा परो उपरे निर्भरशील करी चलंती आज्ञा लता जे कोनछि गोटे गछड़े लगेले ताकू रंजाटे देले से आगकू गति करिवो हेले आज्ञा आमे कहार आश्रय नै आगकू गति करिवो सेही जगतर नाथ जगन्नाथंकर सब तुम्हारी लीला चकाडोला है सब तुम्हारी लीला चकाडोला है प्रभु ताहा तो नेलणी औरी जहा तो देछ प्रभु ताहा तो नेलणी ए जन्ने जानी बापू करूछ खेला चका डोला है सब तुम्हारे लीला चका डोला है
तुम्हारे लीला चौका डोला है सब तुम्हारे लीला चौका डोला है प्रभु दान देवा छले बलि को चपिल आज्ञा दान देवा छले हे बलि को चपिल कर्ण तार निज सुत को देला आज्ञा अस्थि दान देई दधची महर्षि आउ केउ दान बाकी लीला चौका डोला है सब तुम्हारे लीला चौका डोला है सब तुम्हारे लीला चौका डोला है सब तुम्हारे लीला चौका डोला है आज्ञा भारत युद्धरे हाथ पताइल प्रभु ए भारत युद्धरे हाथ पताइल भीम तार निज सुत को देला आज्ञा दान देई देई राजा हरिश्चंद्र देख दान देई देई हे राजा हरिश्चंद्र ए मसाणी पुरे भूत जोगिला चौका डोला है सब तुम्हारे लीला चौका डोला है सब तुम्हारे लीला चौका डोला है प्रभु एते दान नहीं मन न स्फुरिला सफा सुदा मारे मन बलिला आज्ञा एते दान नहीं मन न स्फुरिला सफा सुदा मारे मन बलिला देख खुद बजा तार छड़ाई खाइल ए रत्न सिंहासन तुच्छ होइला चौका डोला है सब तुम्हारे लीला चौका डोला है सब तुम्हारे लीला चौका डोला है सब तुम्हारे लीला चौका डोला है ये होचे हमरा भारत लीला अच्छा अच्छा जोटा की मध्य पर्व एवं विराट पर्व मध्य अर्धरात्र समय रे अर्जुन महाप्रभु नाट्यपा मंदिर रे शयन करिथिबा समय रे गोटे नारी आछि अर्जुन कर दश नाम धरि बारंबार डाक देबा हेतु अर्जुन महाप्रभु निद्रा रु विव्रत उठी निजर दूत को डकाइछि अच्छा अच्छा दूत आसी प्रवेश होइछि आज्ञा सर्वरी निशा निशिथिनी रात्रि त्रिजमा खेलंदा खेपा अच्छा विभावरी तमसी नम रजनी जामिनी तमी ठीक आज्ञा ही परि होछि रात्र रो 12 गोटी नाम 12 गोटी नाम हे वीरार्थी वीरवरेंद्र कुमार अच्छा एही निश्चय अर्थ समय रे बाय अर्धरात्र समय रे मते केउ उद्देश्य डकाइले महाप्रभु बता निशा अवतार किए आसिरे नाटपा मंदिरे मोर पसिरे अरे निशा अवतार किए आसिरे नाटपा मंदिरे मोर पसिरे अरे निशा अवतार किए आसिरे नाटपा मंदिरे मोर पसिरे निशा अवतार किए आसिरे नाटपा मंदिरे मोर पसिरे डहान की पिता से कियो बतालो डाकिनी डहान की पिता से कियो बतालो डाकिनी सिर पताई भी तारो हानि रे निशा अवतार किए आसिरे नाटपा मंदिरे मोर पसिरे द्वारथिक मणिमा ठेक होइला भूत गभीर बापसो मुसिक होई मर्दारो आगरे भरोसो ठेक होइला भूत गभीर की बापस
ଦୋଷ ମୁସିକ ହୋଇ ମାଜାର ଆଗରେ ଭରସ ସୁଗର ଥର ପଶିଛୁ ସିଂହ ମନ୍ଦିର ହୋଇର ସୁଗର ଠାର ପଶିଛୁ ସିଂହ ମନ୍ଦିର ଆଲୋ ତାକୁ କରିଲାଣି ବାଇରେ ନିଶା ଭୋଗରେ କିଏ ଆସିରେ ନାଟକ ମନ୍ଦିରେ ମୋର ପଶିରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ତଦନ୍ତ କରି ଆସ ଆରେ ନିଶା ଭୋଗରେ କିଏ ଆସିରେ ନାଟକ ମନ୍ଦିରେ ମୋର ପଶିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦ୍ର ହଁ ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ବରୁଣ କୁବେର କୁବେର ମରୁତଜମ ଭାସ୍କର ମରୁତଜମ ଭାସ୍କର ଏହି ପରିଗଣ 33 କୋଟି ଦେବତା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ନୁହେଁ ଦେଖ ହେ ଯାହାର ମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି ପ୍ରବେଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଏହି ଋଷି ଅର୍ଥ ସମୟରେ ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ରାକ୍ଷସ କି ପିଚାସ କିବା ଡାହାଣୀ ମୋହର ଦୋଷ ନାମ ଧରି ବାରମ୍ବାର ଡାକ ଯାଉଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଅତି ଶୀଘ୍ର ବୁଝି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝି ଆସିବି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନୌକର କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକର ନା ଚାକର ନା ଚେନି କର ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକର ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଚାକର ନ ବୁଝିବା କିପରି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁରେ ପଦେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କଣ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ୟମମ୍ ସାହସମ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଳ ବୁଦ୍ଧି ପରାକ୍ରମ ଆଚ୍ଛା ଷଢ଼େ ତତ୍ର ତିଷ୍ଠତି ତତ୍ର ଦେବ ବିସଂସତଃ यार ହବ ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ୟମ ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଳ ବୁଦ୍ଧି ପରାକ୍ରମ ଏହି ଛଅଟି ଗୁଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଥାଏ ତାକୁ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଡରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭୟ କରନ୍ତି ବା ଶଙ୍କା କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଛଅଟି ଗୁଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ସେ ଭୟ ନ କରି ଦୋଷ ନାମ ଧରି ଓହୋ ତଳୁ କି ପେଟଟା ତଳୁ ଉପରୁ ହଉନି କି ପେଟଟା ତଳ ଉପର କାଇଁ କହୁଛୁ ଓହୋ କାହିଁକି ହଉଛି ଆପଣ ଶୁଣିବେ କହ ଆପଣ ବସ ବସ୍ ନା ଟ୍ରକ୍ ବସନ୍ତୁ ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ବସ ଆଜ୍ଞା ଭାବିଲେ ଯଦି ହଉ ହଉ ବସ 60 ଲୋକ ଚଢି ପଡିବେ ଆଜ୍ଞା ଭାବୁଛନ୍ତି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନା ନାହିଁ କଣ କଣ ସମ୍ଭାଳି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପିଚି ରୋଳ ହେଇଯିବ ଏ ମୋର ହସ ଉଡ଼ିଗଲା କଣ ବୀରବର ହେ କହ କେଳେ ଅଛି ମୋର ହସ ଉଡ଼ିଗଲା ବୀରବର ହେ କହ କେଳେ ଅଛି ହସା ମାନେ କଣ এই ଆପଣ ହସା ବୋଲতে ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ହସା ବୋଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହଇ ଯେ ଘର କରି ଅଣ୍ଡାଣ୍ଡ ହେଲେଣି ଏ କହୁଛି ତମକୁ ଲିଙ୍ଗ ଜଣା ପଡୁନି लिंग केते प्रकार ନାଇଁ ତମେ ଲିଙ୍ଗ ହେଲେ କୋନ ନା ଜାଣିଛ ए जो महात्मा का लिंग ଶିବଲିଙ୍ଗ ହଇ ଯେ ଲିଙ୍ଗ ହେଲା ତିନି ପ୍ରକାର तीन प्रकार लिंग ଜଣେ ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ଲିଙ୍ଗ ହେଲା ତିନି ପ୍ରକାର ତିନି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଲା ପୁଲିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଜାଣିଛି ଆପଣ ହେଲେ ପୁଲିଙ୍ଗ ଆମର ପିଲା ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଦୁଇ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶିବଲିଙ୍ଗ ସେଟା ସେଟା କଣ ଯୋଉଟା ମାଇକି ନାହିଁ କି ଯୋଉଟା ଗାଇକି ନାହିଁ ମାନେ କିଏ ମାଇକି ନେଇ ଗାଇ हाय हाय ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯୋଉଟା ମାଇକି ନାହିଁ ଯୋଉଟା ନାହିଁ ମାନେ ଛକାଟା କିଏ ଛକା କାମୁଛା ଛକା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଛକା ହେଲି କହିଲି କି ଛକା କହୁଛ ନା କାମୁଛା କହୁଛ ଆଜ୍ଞା ଏପଟୁ ଯଦି କହିବେ ଆଉ ଥରେ ଛକା କଥା କାଢି ହଉ ଆଜ୍ଞା
महाप्रभु हसा माने कोन कोन आज्ञा हसाबलते मनुष्य मानकर साहस बा धैर्य आज्ञा आपणकर दश नाम सुनिया मात्रे मोर हाउ पळुची आज्ञा ए तो हां आज्ञा मो दस नाम सुनी काहे कि तुम हसा उड़ी जाउछ ए उड़ी जीवनी की आज्ञा कोन पई ए पृथ्वी पृष्ठरे जेते प्राणी जन्म नियंती श्रद्धारे बापा मां गोटे नाम दियंती ब्राह्मण गुड काई खड़ी पांजी करी आउ गोटे नाम दियंती नहले आपण बड़ के हर होत आपण बड़ लोक घर बड़ लोक कहि तीन गोटी नाम होई थांता नहले आपण रजा घर पुओ चारि गोटी नाम होई थांता ता न कोई जो कहिले आपनकर 10 गोटी नाम मु भाबुची आपनकर 10 गोटी मा एवं 10 गोटी बप्पा सेपरी नहीं आ गोटे मा 10टा बप्पा की आज्ञा सेपरी नुहे मु 10 तन रजुर प्रकार करी 10 नाम को पाइछि आज्ञा मो 10 नाम कहि हां आज्ञा मो 10 नाम कहले तुमरो लाभ कोन महाप्रभु ए मु कहि जानि आज्ञा आपण खाली कहउछोनी मु पाइछि नाम पाइछि नाइ को नोटा तळे ना को मेडिकल रे ना को ढिकिसाले आपण कहंतु आज्ञा केउ स्थान रे केउ उपकार करी केउ नाम को धारण करी अछि मो 10 नाम कहि ए सभा मध्य रे परिप्रकाश कर जदि मु कहि तमर मानकर लाभ कोन हां तम मानकर लाभ कोन ए आपनकर 10 नाम जानले खाली आमनकर लाभ नै आज्ञा आपनकर अर्जुनकर 10 नाम जानले समस्तनकर लाभ कोन लाभ कोन लाभ यद्यपि वर्षा दिने जेते बेले घड़घड़ी मारिबो ए जो चिचिरकिरी मार दउची यदि अर्जुनकर 10 नाम धरि जानि थिबो ए अर्जुनकर 10 नाम जदि धरिबा ताकू घड़घड़ी मारिबोनी एले आज्ञा एबे देखु जो काम धाम दिन एले काम धाम करी करी लोकर चोपा छाड़ी जाउची ए 10 जाक ना से टाइम रे कोन हेतु हबो ए 10 जा नाम मन रहले तो 2-3 नाम मन रहइबो हां मोर गोटे दीडा होउची आ सेतिरे चली जो कहबी अर्जुन गांडीब ना मुंडाबो गांडीबो धारी आ से धाड़ीटा तो मते कहिनो महाप्रभु अति शीघ्र परिप्रकाश करंतु कहूची सुनो हां आज्ञा बचन रे कृष्ण मुझे तोरे रिसारा तेरी कारी मारो नाम
କେତୋଟି ନାମ ହେଲା ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର 2 ଗୋଟି ନାମ ହେଲା ରହିଲା କେତୋଟି ନାମ ଆଉ 8 ଗୋଟି ନାମ ପୂର୍ବ ଫାଲଗୁନି ମୋର ଜନ ମନ କେତ ପୂର୍ବ ଫାଲଗୁନି ମୋର ଜନ ମନ କେତ ତେଣୁ ଫାଲଗୁନି ମୋର ନାମଟି ବିଦିତ ଏ ଶୋଭା ଜନ ଏ କଥା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଏ ସାଧୁ ଜନ କହୁଛି ଭାରତ ପୁରାଣ शत्रु को न जिनी रखो फेराई तो नाही शत्रु को न जिनी रखो फेराई तो नाही तेणु करी मोर नाम अटई विजय हे सभा जना एक କଥା मन देई सुन हे साधु जना कहुची भारत पुराण केतोटी नाम ହେଲା महाप्रभु एहिपरि आपणकर 4 गोटी नाम ହେଲା ରହିଲା କେତୋଟି ନାମ ଆଉ 6 ଗୋଟି ନାମ ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା କୁବେର ପୁରାର ଜିଣି ହେ ଆଣି କେଲେ ଧାନା ଧନୁ ଛୋଇ ନାମ ମତେ ହେ ଦେଲେ ପଞ୍ଚାବନ ରାତି କହି ଜେଣି ରଣ୍ଡ ହେ ଫେରାଇ ତ ନାହିଁ ତେଣୁ କରି ମୋର ନାମ ହେ ଅଟଇ ବିଜୟ ରାତି ପାହି ଆସିଲାଣି ଲୋ ରାଧିଲେଣି ଗାଉ ବନ୍ଧରେ ଯିବା ପରାଲୋ ଅର୍ଜୁନର ବୋଉ କିଏ କହିଲା ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦୁଇଟା ଛେଳି ଚୋର ହେଲେ ହାଇ କି ନାଇଁ ଯଦି ବେଶୀ କହିବ କାଟିଦେବି କାଟିଦେବି ହାଇ କେ ବୁଲୁ ଭାଇ ତମେ ଜାଣିନ ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ହଳିଆ ଗୀତ ସ୍ୱରରେ ରାତି ପାହି ଆସିଲାଣି ଲୋ ରାବିଲେଣି କାଉ ବନ୍ଧାରେ ଯିବା ପରାଲୋ ମଣିଆର ବୋଉ ନାଇଁ ମଣିଆରେ ବୋଉଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି ଅର୍ଜୁନର ବୋଉଟାକୁ ଧରି ପକଉଛି ନା 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 ବାଳଯାତ୍ରା ଦି ଜଣ ଯାକ ଟିକେ ଦେବି ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ହେ ଦେହେ ନାହିଁ ବଳା ତମ ଘୋରଡ଼ା କାଠିକୁ ହେ ସବାହି ସୁଧର ମହାପ୍ରଭୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଘୁରିଆ ଲୋକ ତମ ଗାଁରେ ଘୋରିବ ନାଇଁ ହେ ତମେ ଯଦି ମାଣ୍ଡିଆ ଘୁର ତମ ଘୋରଣା କାଠିକି ତମେ ସବୁ ସେଠି ଗାଗନାପୁର ପଳେଇଲ ସେ ଗୁଡିଆ ଗୁଡିଆ ପଳେଇବ ମହାପ୍ରଭୁ କେତୋଟି ନାମ ହେଲା ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର 6 ଗୋଟି ନାମ ହେଲା ଆଉ 4 ଗୋଟି ନାମ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାଗରରେ ସରବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲି ଦୂତା ସାଗରରେ ସରବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲି ଦୂତା ବାଟ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ ଅଙ୍ଗନାଗ ସୁପଦେ ତୁହେ ଅଙ୍ଗନାଗ ସୁତା
ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ବୁଝିଲ କଣ କହିଲ ସାଗରର ସେବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲି ମୁଁ ତ ହଇ କିଏ ବାବା ମାଷ୍ଟ୍ରେ ନାଇଁ ସେ ଆଉ ତୁ ବାନ୍ଧିଆରୁ ସେତୁ ହେଲା ତା ନାଁ ହେଲା ସେ ସେତୁ ଏକୁଡିଆ ବାନ୍ଧି ରହିଥାନ୍ତା ମୁତୁ ମୁଁ ଆଉ ତୁ ତାମାନେ সেটা কোন হবো ମହାପ୍ରଭୁ ଏପରି ନିଜର ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କଣ ଗର୍ବ କଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସରୋବର ନିକଟକୁ ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଗେଟ୍ ଜଗୁଆଳି କିଏ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା କିଏ ସେ ହେଇଥିଲା ବୀର ହନୁମାନ ହଁ ହନୁମନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ ମୁଁ ଯିବି ପୁଷ୍ପ ଆଣିବି ସେ କହିଲେ ବିନା ଆଦେଶରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡଟା କଣ କରିବ ଆପଣ କଣ କହିଲେ ଏଟା ମାଙ୍କଡ ଆପଣ କଣ କହିଲେ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ବୀରବର ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ତମେ ମତେ ଜାଣିନ ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ ମତେ ଛାଡ଼ ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ କହିଲେ ମୁଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ମଲ୍ଲ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ତମେ କଣ ଏମିତି କରିଥିଲ ସେ କହିଲେ ପଥରର ସେତୁବନ୍ଧ ଲଙ୍କାକୁ ବାନ୍ଧିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି ଟିକେ ହସି କହିଲେ ଶହ ଶହ ମର୍କଟ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ତମେ ପଥରର ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ବାଣ ବାନ୍ଧିଦେବି ଆପଣ ଗର୍ବ କଲେ କ୍ଷଣକ ମାତ୍ର ଚାହିଁବ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ବାନ୍ଧିବି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଗର୍ବ କଲେନି କି ଆଜ୍ଞା ଗର୍ବ ମୁଁ କଲି ନାଇଁ গর্ব গর্ব ଆପଣ ଗର୍ବ କଲେନି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗର୍ବ କରି ଯେତେବେଳେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ ହନୁମାନ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଥରର ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲି ତାପରେ କେତେ ମର୍କଟ କେତେ ଅସୁର ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ତମେ ଚରବାଣ ବାନ୍ଧିବ ମାତ୍ର ମୁଁ ଜଣେ ଯିବି ଯଦ୍ୟପି ତମର ସେତୁବନ୍ଧ ସମ୍ଭାଳିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତମେ ବୀର ବୋଲି କାହିଁକି ନ ସମ୍ଭାଳିବ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ଚାଲୁଛୁ ଚାଲ ସେଠି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭାଳିବ ଆପଣ ଗର୍ବ କରି ଚରବାଣ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ବିରାଟ କାୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ଚଢିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି ସେତୁବନ୍ଧଟା ଚରବାଣଟା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି ଆଜ୍ଞା ତଳୁକୁ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଲାଜ ମାନ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜେ ଭଗବାନ ମୀନ ଅବତାରରେ ରହିଲେ ଶିରମୁଣ୍ଡ ବାଜିଲା ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ସେଇଠି ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ହଇ ହେ ଅର୍ଜୁନ ତମର ଚରବାଣ କଣ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କଲାଣି କାହିଁକି ନା ଭାଇନା ତମେ ଜାଣିନ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଟୁନିରେ ଏସଡା ଜଙ୍ଗୁ ମାରିଥିଲା ସେ ସମୁଦ୍ର ଲୁଣି ପାଣି ବାଜିବାରୁ यार ଜଙ୍ଗ ଛାଡି ଗଲା ডাব্বা কোটাটা এটা ହଇ କି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ନ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାଇ ନାଇଲେ କହିଦେଲେ ଆଉ କଣ କରିବ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ମଲ୍ଲ ନିଜର ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଲା ମିଛ ମାୟାର ସଂସାର ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ଦୁଇ ଆଖି ବୁଝିଲେ କେହି ନୁହଁ କାହାର ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛେ କେତେ ଦିନ ରହିବା କେତେ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନଟା କାହିଁକି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କଲେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସହିତ ମଣିଷକୁ ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷର ଆୟୁଷ କେତେ ଥିଲା ମାତ୍ର 40 ବର୍ଷ ବୟସ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କଣ 25 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ଭଲ ମନ୍ଦ 15 ବର୍ଷ କିଛି ଜାଣିବିନି ମୋ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯିବ ଏତିକି ବୟସ ମୋର କଣ ଦରକାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେହି ସମୟରେ ଗଧ ଭାବୁଛି ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ए मनीष का मते कोडा बाड़ी मारी मारी मते बोझ करी बोहिबो बुढ़ा आइ गेले मते छाड़ दबो मु 40 वर्ष मोर दरकार नै मोर 20 वर्ष नै जाओ आज्ञा 40 20 मिसिला केते हला 40 20 60 पुणी मनुष्य पिला भाबुची जदी 60 वर्ष बंचिबी जदी संतान लेट रे हला कथार अछि गोटे गछडे लगेले प्रतिष्ठा कले तार आमे फळ खाउ जदी पुओटे कि झोटे जन्म होइते ताकु विवाह कर नथिया पिंडरु प्राण उडी जीव आउ बयस दरकार आज्ञा सही समय रे मनीष पिला मागुची जते मिलिबो सते लोभ आज्ञा करे बेसी लोभ ना महाप्रभु मनुष्य जन्म पाइछि लोभ नै महाप्रभु सेते बेले कुकुर भाबुची जद्यपि के पोसिबो दियोलिया दि मुठा खायबो दबो जदि के न रखिला 12 द्वार सुंडी पिंडा हबी केतळा द्वार करबी केतळा ता द्वार करबी के ठेंगा बाड़ी धरी घोड़े मोर तीजा बयस दरकार नै
पुणी देले कुकुरर 20 वर्ष मिसिला 60 20 केते हैला 80 इंग्लिश रे कहू आज्ञा 80 वर्ष होला पुणी मनुष्य पिला भाबुची यद्यपि मो 80 वर्ष बंचिबी एते कष्ट करी परिवारटा गठन करथिबी मो नाती नातनी ने कोन करथिन दी आखि रे देखिबी आज्ञा सही समय रे उल्लूक भाबुची से ब्रह्मा को कहूची मते तो उल्लूक जन्म देल मते दिन ओले दुईबनी मु को गछ कोड भितर रहबी मते तिजा बयस कोन दरकार आज्ञा उल्लूकर 20 वर्ष मिसिला 80 20 केते हैला आज्ञा 100 वर्ष होला आज्ञा जो ब्रह्मा 40 वर्ष देथिले गोटे पुओटे जति जन्म होई विदेश गला पैसा देले हैला न देले हैला बापार कर्तव्य चाउल दी मुठा छिचियो आजि काली बाहाघर हेले कोन कोन मुलजे केते गाड़ी घोड़ा सुना केते टंका तमे तो किछ हे नथियो आज्ञा जो ससुर नुआ नुआ बो पिला ए 40 वर्ष अति सुरुफुरु रे कटि जीव ब्रह्मा जो देथिले मनुष्य पिला को 40 वर्ष हेबा समय रे जदि प्रथमे झियोटे हे जाइथिबो से झियोटा को किनि घरु काढी प्रथमे कार विवाह करिबी फोन को पाठ पढाई कि मनुष्य करबो आज्ञा प्रथमे कार बयस मिलि आज्ञा गद्धर आज्ञा गद्ध जे परि कष्ट करबो मनुष्य पिला सही परि कष्ट करी करी झियो को सासु घर को पठाइबो पो जदी चारटा हैले चारटा घर करियो हेला के जते बेले पो मनुष्य पिला को 60 वर्ष होई जाइथिबो चारटा पोले चारटा जा पो विवाह करथि बुढांटारू कोंची काटा पळैथियो आज्ञा सब भिन्न हो जाइथिबे 60 वर्ष परे कार पाली आउची बळद कुकुर आज्ञा आज्ञा कुकुर जदी 12 द्वार सुंडी पिंडा होउची गोटे बापा मा पातुना संतान को पोषि परिबे किंतु बापा मा एते ओलोडा जिंस होई जिवे ताकू पाली पकई देबे आ घरे मासे रहले ता घरे मासे रहबो कुकुर जिनी ए घर खसे घर को जाउची आ घरे मासे रहले ता घरे मासे रहबे बो पिला जा टिके भलो होई होले बुढा तो बो करी आनिला ली खाया पुंजे देबे टिके नले कांडे हेतियो ए कोष्टिया पकड़ा बुढा मो पिला को धरनी ताकू धरची आकू किए खाए को बाढिबो आज्ञा एही परी कुकुर भली भुकी भुकी तार समय पळेबो आज्ञा जते बेले 80 वर्ष अतिक्रम करिवो बुढा तिनी मुंडिया हे जाइथिबो दी आंठु तळे मुंडा मारी कि उल्लूक जिंदी अनेकी रहउची उल्लूक परी अनेकी रहउथो सिना आज्ञा का किछि कहि पार नथियो कि आइबो पुणे गोबे परी मारुथिबो मनुष्य जीवनटा जदि ए प्रकार निजर गर्व करंतु नहीं आज्ञा तो किछि गर्व करूनी जहा करछि ताहे कहूछु आपण जहा करछन्ती सत कहूछु मिछ कहूनी केतोर न वाला हेले आज्ञा सागर रे सुतिबंध बांधुथिली मुत पाठबली नाम गलो जन आको सुत एही परि सत गोटी नाम होला रहुलिनी गोटी नाम दुई हस्त सम भावे पारोई तोरी दी दुई हस्त सम भावे पारोई तोरी दी केनु सब साची मोरे नाम तुई प्रसिद्धि सुतोचरी असजचा हुए मोर रथे पेट बाहिनी बोले न बोलते समते हे सोना हे सोना हे सोना 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 तेरी माना अनुदान भाई महाभारत पुराण तेणु करे मोर नाम हटाई किराती हे सोना हे सोना हे सोना 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 तेरी माना अनुदान भाई महाभारत पुराण प्रकार करी 10 नाम को धारण करिछे कर्म प्रयास करूछो।